इधर भारत बांग्लादेश सीमा स्थित करीमगंज में अब सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। खासकर नदी इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां नदी इलाके के 30 किलोमीटर में पीटीजेड और हाई डेफिनेशन सीसी कैमरा लगाए गए हैं। इसके साथ ही कटीले तारों के साथ फ्लड लाइट्स भी लगाए गए हैं। इस इलाके में रात के वक्त गैर कानूनी तरीके से कुशियारा नदी पार करने की कोशिशों को नाकाम करने के लिए पूरी तैयारी देखी जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि साल 2006 में भी कटीले तार लगाकर बाड़बंदी की गई थी और 2 साल पहले ही फ्लड लाइट्स भी लगाए गए थे। अब अत्याधुनिक पीटीजेड कैमरे लगाकर यहां सुरक्षा और अधिक पुख्ता की गई है। যে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ক্যামেৰা লগাই সীমান্ত এতিয়া ইমান সুন্দৰভাৱে সুৰক্ষিত কৰিছে যে এতিয়া মানে BSF নিৰাপদে বা খুব সুন্দৰভাৱে সীমান্ত সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। পূৰ্বে যিহেতু বাংলাদেশৰ পৰা এটা সদায় এটা হেৰি আছিল যে অবৈধ প্ৰব্ৰজন, চোৰাং ব্যৱহাৰ বিভিন্ন কথা আছিল। এতিয়া সেই বস্তুবিলাক কমাত মানে একেবাৰে নাইকিয়া হৈ পৰিছে। কৰিমগঞ্জ জিলাৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত প্ৰায় 40 কিলোমিটার সীমান্ত এটা কুশিয়ারা নৈয়ে বিভক্ত কৰি ৰাখিছে। কুশিয়ারা নৈৰ এটা পাৰ হ'ল কৰিমগঞ্জ, আনটো পাৰ হ'ল বাংলাদেশ। মাত্ৰ নদীখন মাত্ৰ কেইমিটাৰমান বহলৰ নৈখন, ইমান ডাঙৰো নৈ নহয়। এই নৈখন সাঁতুৰি বা যিকোনো সময়ত বাংলাদেশী আহিব পাৰিছিল বা চেষ্টা চলাইছিল, প্ৰচেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু এতিয়া এই কামটো